الله الرحمن الرحیم اولئک دا کسان لم یکونو معجزین نشی بچ کے دلے دا عذاب دا اللہ نا فی الارض فزمکا کی وما کان لهم من دون اللہ او نشتے دی لرا ما سوا دا اللہ نا من اولیاء سوک مددگاران یضاعف لهم العذاب دو چند مور کرشی دی لرا عذاب ما کانو یستطیعون السماع نو دی طاقت لرن کی تاوریدو دا قرآن وما کانو یبصرون نو دی لدن کی اکلرام اولئک الذین آداغ کسان دی خسروا انفسهم چی تاوان کے چولی دی زارونا وظل عنهم او رکبشی دینا ما کانو یفترون آغا چود جوڑون کی لا جرم اس شک نشتا انہم یقیناً دی فی الاخرت فاخرت کی هم الاخسرون وی بد توانیانونا ان الذین یقیناً وکسان آمنو چی مان راوڑو وعملوا الصالحات عملو موافق د سنت واخبتوا الى ربهم واجزی اکڑا رخفلتا اولئک اصحاب النار اولئک اصحاب الجنت دا کسان خاندان د جنت دی هم فیها خالدون دی بی پدی کے ہمیشہ مثل الفریقین مثال د دو ڈلو کل آما والاسم لکا ڈند والاسم او کنو والبصیر اولیدن کے والسمیع اوریدن کے حل یستویان مثلا آیا برابر دی دا دوار پا مثال کے افلا تذکرون آیا تاسو پن ناخلئی